അങ്ങനെ ഞങ്ങള് നാൽദേരയില് ഒക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 2200 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് നാൽദേര നിൽക്കുന്നത്. ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകളിൽ 2200 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഞങ്ങളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ക്യാ ബനാത്തെ സിറ്റു സിറ്റു സിഡു, അതായത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണ വിഭവമാണ് ഈ സിഡു എന്ന് പറയുന്നത്. ദിക്കാവോ ദിക്കാവോ खा लेना आपने, फिर बना के फोटो ले लेना. ഓ ഹാത്ത് സെ നിക്കാൽ കെ ദിക്കാവോ. तिल ഇതാണ് സാധനം. ഇത് 100 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ്. तिल अखरोट, कोकोनट, बादाम, किशमिश. इसमें क्या क्या डालते? तिल अखरोट. एक मिनट. केक पीस को 100 रुपए. केक पीस कितने रुपया? 100 रुपए. ओ 100 रुपया बहुत महंगा है. महंगा नहीं है. क्या आंटी वो कम करके देना. इसमें तिल अखरोट, कोकोनट, बादाम, किशमिश, गुड़ और ड्राई फ्रूट का बनता है, आटे का. ओके देखेगा देखेगा. और घी के साथ खिलाते हैं, पहाड़ी घी गाय का. घर का घी होता है इसलिए महंगा है. महंगा नहीं है. अपना गाँव में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलता. हाँ सिर्फ हिमाचली व्यंजन हिमाचल में, सिर्फ हिमाचल में. हिमाचल में ऐसे. അപ്പോ കലാവതി അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡായ സിഡു ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓൾറെഡി ബനായ? അച്ഛാ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തരികയാണ്. खा लो आप सर, हिमाचली व्यंजन खा लेना. सिड्डू है मैम बना. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്. സ്റ്റീം ബനാത്തെ? स्टीम में ही बनता है. ആ ഇത് സ്റ്റീമിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. ആ അവര് കട്ടാക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ. मीठे वाला डाल दूं? ഓക്കെ ഓക്കെ. मीठा नमकीन. हाँ मीठा वाला मीठा. नहीं नहीं जरूर ज्यादा मीठा नहीं होता, हल्का मीठा होता है. അപ്പൊ കൂടുതൽ മധുരം ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യാം, മധുരം കുറച്ചും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. कोई भी चलेगा एक किलो. नहीं नमकीन वाला है ना. नमकीन वाला, ये नमकीन वाला ही दे दो. नमकीन वाला ही दे दो. मीठे वाला ले लो. मीठे वाला नहीं नहीं हम मिर्च ये मीठा नहीं खाता है. नमकीन वाला दे दो. हाँ ये तो ठीक है सर. देखो അപ്പോൾ ഇത് മധുരം കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കാം, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കാം, ഉപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ കട്ടാക്കാണ് അമ്മ. കേടായിട്ട് घी घी. ആ ഇതിൽ കുറച്ച് घी ഇടുന്നുണ്ട്. घी है गाय का घी. हाँ देखो आप घी के साथ अच्छा लगेगा. हम चटनी भी बनाते हैं ना, पर आजकल अब ठंड पड़ गई ना, इधर धूल है, फिर इसलिए चटनी नहीं बना रहे. घी के साथ खिलाते हैं. खा लो आप. चम्मच दो. पकड़ो चम्मच है चम्मच. डालते तिल अखरोट, कोकोनट, बादाम, किशमिश और गुड़ और थोड़ी सौंफ डालते हैं स्मेल के लिए. और पहाड़ी घी गाय का होता है, उसके साथ खिलाते हैं. ओके अच्छा एक पीस आपने भी टेस्ट करके जाना. नमकीन भी टेस्ट करा हम लोग खाएगा. ओके नमकीन भी बनता है और मीठा बनता है. दो. आपकी नाम क्या है? कलावती. कलावती. इधर घर किधर है? नालदेरा. नालदेरा इधर नासिक में. नासिक में अभी स्नो ज्यादा नहीं है इधर. नहीं स्नो तो पड़ेगा. स्नो कब आएगा? कब? दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, नवंबर है ना? नवंबर है अभी. दिसंबर से. ओ दिसंबर से चालू होते हैं. बहुत स्नोफॉल डालते हैं, बहुत स्नोफॉल आते हैं. हाँ बहुत. पूरी पहाड़ियाँ ढकी ओ होती है. पूरी पहाड़ी के ऊपर स्नोफॉल. पहाड़ियाँ है ना, इतनी सारी ढकी होती है. और पेड़ पौधे झुक जाते हैं, गिर जाते हैं. उधर पैदल से जा नहीं सकता. पैदल भी जा सकते हैं. 3-4 दिन तक रोड बंद रहता है. रोड बंद है. फिर ये सड़क पूरा स्नोफॉल आता है. पूरा स्नो आ अच्छा. जाता है इसमें. और 2-4 दिन तक बंद रहता है. फिर स्नो कटर आ जाता है मशीन. फिर इसके साथ इधर उधर ऐसे रोड चालू हो जाता है. फिर गाड़ियाँ चल पड़ती है. हम तो ऐसे ही, हमारे को अभ्यास है ना चलने का, तो हम तो ऐसे भी चल पड़ते हैं. पूरा स्नो के
ये पूरा स्नो के ऊपर आएगा? हाँ अच्छा, पूरा आ जाएगा। जितनी भी पहाड़ियां है ना यहाँ पूरी ढकी होती है, पेड़ पौधे सारे ढके होते हैं। ഇത് ചെറിയൊരു തട്ടുകടയാണ്. हाँ അപ്പൊ ആ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന സിഡു, അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ये പ്രത്യേക देखो, ഭക്ഷണ मैंने വിഭവമാണ്. तैयार कर दिया गूंद के। അവരുണ്ടാക്കുന്ന രീതി കണ്ടോ? നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ये मैदा नहीं है, नहीं मैदा नहीं है, आटा है। ആട്ട गेहूं का ആട്ട ആട്ട ആട്ട. ആ ഓക്കെ, ഇത് മൈദ അല്ല, ആട്ടയാണ്. ആട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണ വിഭവമാണ്. हाँ, इधर मिर्ची ज्यादा आदमी नहीं खाता है, वो काय के लिए खाता है इतना ज्यादा मिर्ची? मिर्ची ये सिंपल होता है, अच्छा। इसमें मिर्ची नहीं डलता। हाँ ओके ओके ओके. ये लोग खाते हैं ना हिमाचली, बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं, मिर्ची, चटपटा खाना हाँ, खाते हैं। हिमाचल वाला ज्यादा मिर्ची खाते हैं. हाँ ज्यादा मिर्ची खाते हैं। एक दे दो माँ जी, ये टेस्ट करना है. ठीक है, कर लो आप टेस्ट। അപ്പൊ സിഡു, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണ വിഭവം കഴിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കുക. बैठ के खाओ, इधर धूल है पीछे ना। അല്ല, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ആന്റി. बहुत बहुत अच्छा होता है. हाँ, हम्म? बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। एक मीठा वाला दे, छोटा मीठा वाला. मीठे वाला भी चोर। 100 रुपए का ही पड़ेगा एक। नहीं नहीं नहीं, हैं? अच्छा हाँ। छोटा नहीं होता है, बराबर के पीस होते हैं। സിഡു. അപ്പോൾ നാൽദേരയിൽ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കലാവതി അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഫുഡ്, ഈ ഭക്ഷണ വിഭവം എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിക്കുക. നമ്മളെ നാൽദേരയിൽ നിന്ന് കയറി നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നിടത്താണ് ഈ അമ്മ ഇരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ടെൻറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് അതിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു ഭക്ഷണ വിഭവമാണ്. ആന്റി ക്യാ കുछ बात करने का? सीटू बनाते हैं हम यहाँ हिमाचली व्यंजन। हम 2007 से लेकर बैठ रहे हैं ना यहाँ, तब से लेकर बना रहे। पहले हमारी शॉप थी आगे, अब हम इधर बैठ रहे। उधर ग्रुप वाई लेडीज आ गई तो इधर हम इधर ओके, बैठ रहे। थैंक यू, सी यू. आने वाला महीना हम लोग 10-15 आदमी से आता है. ആകാശ നീലിമ കാണണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വരണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കാർമേഘം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ മഴ കുറവാണ്. കാർമേഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം മഴ ഉണ്ടാവും. കാർമേഘം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ കുറവായി. അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശം ഇത്ര നീലിമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അമ്മായി